Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita saluhut nahamu akamanami inanami nang naposo bulung nama dohoti parminggota diganup bagas tabi manang digadup inganan parmianat tanwaing talehoti kita laho tumangihon hatani dibata nagabe hagogo otta dohot manugu-nugu hita mamulus minggu pa 10 sadahon dung Trinitatis sian natar surat di Evangelium ni si Yohanes bidualu ayat 30 rodi ayat 36 dengan ma hujaha dihita songonom ma tarsurat di si asa di nama katahoni ibana torop ma gabe porsia di ibana dungi didok Yesus matuak ke Yahudi naung gabe porsia di ibana molomian hamu di bagasan hatakku sitong mahamu sisiakku dungi tadaw muna ma nasitongi jala paluon ni nasitongi mahamu jadi dia lusinasida ma ibana nin nama pinopar ni si Abraham dohami dangdung hami mangadup di halak wasa dohonommu paluaw mahamu dungi didok Yesus ma mangalusi na tutu si tutudo na hudokot hamu hatuban ni dosa do ganup na mangula dosa dada totong hot di bagas anggo hatuban anakido di si totong molo di palua anaki hamu na malua si tutuma hamu ido sahatna damang dainang ruas nahinaholongan ni tuhatta molo husukun noaing tuhamu merdeka do pakilalamu noaing merdeka do pakilalamu amang merdeka do pakilalamu inang merdeka do pakilalamu aka angginami na poso bulung buido maragam alusna buido adong madok di bagasa rohana merdeka do alay gudang alayon lapatan na dang sikop situ tudo merdeka bangsota di tanggal 17 Agustus 1945 alai dang merdeka situ tu benar merdeka melalui proklamasi na pinok lamasihon ni Soekarno Hatta di tanggal 17 Agustus 1945 itu benar dangadong nama bantahi alai dang merdeka situ tudope belum merdeka sepenuhnya bukan merdeka seutuhnya alamang yuton sejarah di bangsota sahatu tahun 1940 sia hira-hira 4 tahun dung merdeka hita jaladung merdeka hita hot dope hita totong marporang mangalo aka na menjajah bangsota termasuk do molo ta peringati 10 November hari pahlawan di tonga-tonga ni bangsota itu adalah peristiwa sesudah kemerdekaan Republik Indonesia alani akamang inang dongan nahinaholongan ni tuhatta dakola bangso naliban nama bahen hita boy dang sikop kemerdekaan ta boy do nang siat tonga-tonga ni hadirion ni bangsoy sadiri manang bangsoy parbagasa sadiri manang hita sama hita didok Presiden Soekarno disada pidato nama dok songonon perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Napai ngoton tuhita doon tu bangso Indonesia pabua ragam dope naboy mga rongom
merongrong bangsa kita, menjajah bangsa kita, bukan hanya dari luar tetapi termasuk dari dalam diri bangsa itu sendiri, dan ini terbukti sampai hari ini. Termasuk halak Kristen di tengah-tengah ni bangsa on masih merasakan ketidakmerdekaan yang sesungguhnya. Dan boy di hilalahon akka halak Kristen di tengah-tengah ni bangsa on merdeka nasikop, merdeka yang sesungguhnya. Maul dope hita pajongjong nanggo bagas parmingguata. Alaniaha dada alani buladda manang alani nipon alai ala nidongatta sabangso sadiri. Imana parjulu napaduahon di partikyata sinuaing rasira sa darion marporang dope bangsota menghadapi pandemi naso marhaujungan. Sahira na terkurung donaing tahilalahon dang bebas sita manang tudia mangalaka dang bola sita mangula ulota garu marharoan marpesta hita tarabati terbatas hinorhon ni dia pandemi jala manang tudia hita noaing say mabuas si jata dope hita isarani masker hand sanitizer dohot vaksin na pinamasa ni bangsota. Ini dalam rangka memerdekakan kita. Sian pandemi na masa di tonga-tonga ni Portibion manang siat tonga-tonga ni bangsota. Alani hamo kadongan na hinaholongan ni Tuhata om matadda na suboy merdeka si tutungo lutta anggo sian pardagingon. Kita tidak bisa seutuhnya merdeka, sungguh-sungguh merdeka, anggo di hajol mota, anggo di perdagi kota, anggo alani Portibion. Odo astuan ni hata ni Tuhan Yesus di ayatul plonomi nama dok, molo di palua anakihamu, namalua si tutumahamu. Sahalinai, molo di palua anakihamu, namalua si tutumahamu. Apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Naneng dohono disi holan debatado, holan di bagasan Kristus Yesus do HP adong haluaun nasi tutu. Hola di bagasan debata di bagasan Kristus Yesus do haluauni sikop dihita. Alaniaha, ala ragam do naboy mabain nguluta di parhatoban Portibion. Ada banyak ragam yang membuat diri kita, yang membuat hidup kita terjajah, baik dari diri orang lain maupun dari dalam diri kita sendiri. Nah parjulu molo tapai hutihut terpukon mamuka di ayat sada tarida do disi ahado nama perhatuban rohani halak Yahudi nama begi jamita ni Yesus hati hai ubahen na didok Yesus belum maham. Na parjulu ima pikiran narwa na patubu tahi na jahat. Jadi pikiran yang buruk yang melahirkan niat yang jahat termasuk salah satu hal yang bisa memenjarakan kehidupan kita. Nama perhatuban nguluta di Portibion. Di buan akasi boto surat do halak parisi sada buru-buru na tergobang yang tertangkap bahasa melakukan perzinahan ketika itu di buan nasida ma tujulun Yesus. Sasitong na dang persoalan perempuan na tergobangi alai ala adong niat jahat di tonga-tonga nasida manang di rohani akka si boto surat halak parise dohot halak Yahudi hati hai. Naneng manakup jalan neng mamusa Yesus ragam dipakai nasida dalan bagaimana cara supaya bisa menangkap Yesus. Hamu kadongan nahina holongan itu hatta dada holar rohani halak parisi rana songoni dada holar rohani halak si boto surat rana songoni barang siapa manang ICP di rohani jolma molomia dope hosom ni roha namartahi na jahat manang nama kirim na hurang dengan taringot tudonganna
manang moladong do pejut ni roha na somalua siya rohata dos doy na di parhatuban roha na jahat do pehita na di parhatuban hosom ni roha do pehita. Gabi sa susa mahita mamereng dongatai molo denggan ngulu ni dongata nata hosomi i lam susa manguluta ujungna dibereng tuhatai mai gabi lam sa denggam mangulu ni akka dongata nata hosomi i lam tabasu sama nguluta sahat tu namate hita dang malua hita sian parhatubanan ni khosom ni rohai. Orang lain berkata kita menjadi susah melihat orang lain senang. Napa dua hon naboy maparhatuban torop jolma ima roha diri manang gijang ni roha molo tapai hutihud biddu waluon Mamuka ayat sada rodi ayat 20 sia dung diajari tu hatta Yesus halak Yahudi dibagas coro hati hai didok di ayat 30 asa dinamak katahoni ibana torok magabe porsia sia tonga-tonga ni halak Yahudi no begi pangajarion di Yesus. Dengan pengajaran Yesus orang takjub kagum melihat sehingga mereka menjadi percaya kepada Yesus. Alai hola didok Yesus Paluahum mahamu ninna, mereka terasa tersinggung, ya. Harga diri mereka seperti menjadi direndahkan. Manigor makulingdo parmudaron nasida, manigor makulingdo pardagingon nasida, mangalapati hatan ni Tuhan Yesusi, aidira jumi nasida do istimewa. Nasida songon halak Yahudi sebagai keturunan Abraham, sebagai orang yang mewarisi gen daripada Abraham, sebagai orang yang mewarisi janji Allah kepada Abraham. Dietong nasida do nasida tumibo digijang ni aka halak na asing nai. Hape dangadong hubungan ni parmudaron Tuhan waham. Dang boy opauku inataku tu surgoi. Dang boy opauku yanakokku tu surgoi. Ikotong do haporsiaun nasida na peluahon nasida. Jadi tidak bisa Abraham menyelamatkan mereka, tetapi harus dengan iman mereka. Karena itu didok si Yohanes di Matius bidutulu ayat sia bahwa Allah bisa membuat keturunan Abraham bahkan dari batu. Ay terjadi hod debatado anak ni Abraham sian batuon ninna. Alani hola Jesus do. Didok Apostel Paulus di Galatia tulu ayat 14. Ay di bagasan Kristus Jesus nang songgop tu halak si pelebegu pasu-pasu natu si Abraham marhite-hite haporsiaw. Jadi di dalam Yesus berkat yang disampaikan Allah, yang diberikan Allah kepada Abraham sampai kepada kita sekalipun di bagasan daging tahun dangadong mudar nih si Abraham sama sekali. Alaina sada duhita doho si Abraham di bagasan haporsyaun. Di dok Tuhan Yesus do di ayat namangihud di dok hamu do anak ni si Abraham hamu. Alai holak kata kira-kira begitu dalam bahasa sehari-hari. Alai holak kata do molo di dok hamu anak ni si Abraham hamu. Anggo aka anak ni si Abraham do hamu ulah hono munama aka pabahenan ni si Abraham. Mereka mengklaim diri sebagai anak Abraham tetapi perlakuan mereka jauh ya dari apa yang dilakukan Abraham dalam imannya. Di hata batak di dok do tubis siabonana gabe disarut pahap-pahanan. Jadi ada kalanya kita menjadi sombong dalam status kita sehingga menutup mata iman kita, menutup kerendahan hati kita sehingga keselamatan itu tidak bisa sampai dalam kehidupan kita. Jadi gijang ni roha HP, doho roha diri HP, bodo maparhatubak kita, gabi dang mardeka kita. Namangihu muse ragam dope akarumang di dosa naboy maparhatuban torop jolma. Hidup bana didok di ayat na 44 nak kaning. Ya, didok natutu si tutudo na hudokot tuhamu. Hatuban ni dosa do ganup na mangula dosa. Ise mahita na seha mangula dosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Yesus berkata, sekali kita melakukan dosa itu, kita adalah hamba daripada dosa.
dang mardika do hita. Boydo alani biar ni roha, boydo arsak ni roha napa arsakku, boydo alani pikiran na sodenggan. Adong dosa ada istilah medis nama gobarhon pakorhon ni pikiran tu pardagingon. Naginoran na gangguan psikosomatik. Bodo di pikiran tahita sahira na marsahit hape sa sitong na sehat do pamatang ta. Lau mahita periksa tu dokter di ronsen ma, dokter madok bapak baik-baik saja. Tidak ada penyakit. Alai pakilalata sahira na hacit pakilalata sahira na madate pamatang ta hape sa sitong na pikiran ta do nang kurang sehat. Boydo nang masay nang ditongatongan ni partikyat tanwaing. Molo pajupang hita doho dongat na batukon. Dungi say pilek ibana. Boydo mulak kita tu bagasta. Gabi batukok kita di bagasta. Gabi tubuh ma dipikirata nang dalit virus na itu hita. Padahal sesungguhnya tidak. Oma naginwaran na gangguan psikosomatik. Jadi ahaduhu mabek kita malua siani percaya bahwa kita aman-aman saja. Percaya bahwa kita baik-baik saja. Songonido ragam niakana asing di dok Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 21 ay ia disi artam disi doroham. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi boydo hape nang rohatai terpenjara di bagasan artatai. Molo hurang artatai, hurang marohatta. Molo mago artatai gabe mago ma rohatta. Alani di dok Tuhan Yesus jangan khawatir tentang sesuatu apapun tentang hidupmu. Ale marhiti pasu-pasu arta nata jaloi asa merdeka hita mamakai pasu-pasu doi di hita jala tapake gabi pasu-pasu tuak kadongatta asara merdeka unang gabi hasusaan di hita artatai. Hamu kadongan nahinaholongan di Tuhatta nanaing pahusor-husorota na paduahon di bagasa Jesus do haluaon na tutu mian mahita di hatana. Didok di ayat 26 nakaning molo di palua anaki hamu na malua si tutu mahamu. Alani manang ise na mian di bagasa nahu ibana ma sisyaku na sitong jalamian ma nang hataku di bagasan ibana. Hama kadongan na hinaholongan ni Tuhan mangihutton Matius 7 ayat 24 rodi ayat 27 ditaringoti Yesus disi adong dua horong ni hajol maun halak nabodo dohok namar roha. Halak nabodo ima natumangihon hatan di debata alai dang marpakorhon hatan di debata di nguluna dang diulahon. Tudos ma ibana napajongjong jabuna digijang manang di atas nirihit. Alai halak na manangihon jalamian di bagasan hatan di debata mangulahon hatan di debata tudos ma ibana tu halak na marroha napajongjong bagasna di atas ni batu mamak. Boy do jongjong bagas ni halak na bodoy boy. Boy do jongjong bagas ni halak na marrohay boy. Alai ditikina muse molo masa alogo masa udan masa haba-haba Roma banjir tarboto do disi dia do bagas ni halak nabodo dohon namar roha. Selama hidup kita baik-baik saja, selama hidup kita nyaman-nyaman saja, tiada tantangan, tiada persoalan, tiada masalah, tiada pergumulan, kita tidak bisa membedakan mana hidup orang benar dan mana hidup orang fasik. Justru ketika masalah datang, persoalan datang, kesulitan menghampiri hidup kita, di situ akan terbukti kualitas hidup orang beriman, bahwa rumah orang bijaksana akan kokoh berdiri. Alai anggo bagas ni nabodoi tinggal puing-puing timbunan reruntuhan saja. Hamu kadongan na hinaholongan ni Tuhata. Di partikyat tanuhaing 2 hari nai sahat dohita tu hari peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Parjulu di bagasan haprosyaun
ikon taauhon jala tahapor syaido ikko sudido hitamadok jala rakma hitamadok di bagasa rohatta nunga malua si tutu au di bahe Jesus. Nunga malua si tutu au di bahe Jesus. Dokme di bagasa roham. Molo nang takas tahanguluhon taauhon haluau nasiat Jesus mian mahita di ibana jala mian mahita di hatana. Ima tapi kiri arian doh borngin dinamudum nang dinangot dinalas rohata nang dinasu sape pikirata. Napaduahon tutudo dang saguru dihita namasa noaing di parnguluton. Tidak ada dalam kendali kita. Kalau kita tidak berkuasa atas kehidupan kita, bahkan atas peristiwa yang terjadi sekarang di tengah-tengah kehidupan kita, buasa humasu sahita. Tong dodang bui terbaik kita. Bargodang pehita pituari pitu borngin. Tong dodang bui malua hita siap pandemion. Alaniaha ala holad debatado natuk paluaho kita. Atong dalan lahu malua hita tapasahat ma nguluta tu debata. Tapake mabisuk nasihat debata. Disiplin protokol kesehatan. Tapake masih jata naung dipasahak pamarita tu hita. Adong may naginwaran na masker. Alay taingot ma. Dang gabi terbatas hita mamuji tu hatay alani masker. Taingot ma menjaga jarak doho akadong atta. Alay taingot ma. Dang gabi putus parsaurata doho dong atta saha porsyaon. Karena kita menjaga jarak. Jala tapake ma dohot parbinotuan niak kana bisuk marhite vaksin. Taingot ma. Dipakai debatado bisuk ni jol maun laho paluaho kita sian si taonon dohon hamaulon. Alani hamu kadungan napatuluhon akan porsia jala akan ang malua naing maibana paluahon. Orang yang merdeka bertanggung jawab untuk memerdekakan orang lain. Hiado didok sahalak dongan manang sahalak padita na batua di parsermonan nami songonon. Unang do ia hatata gumogo madok merdeka HP garitiang ni mandera di bagas tabe dang terida. Jangan suara kita paling kuat mengatakan merdeka tetapi tiang bendera saja tidak tampak di tengah-tengah rumah kita. Dang dong nanggo tiang ni mandera di tongan ni bagasta. Lapatan na di siam wakadongan na hinaholongan itu hatta boydo rumar kemerdekaan ni anggo soadong upaya laho mengisi laho menghargai. Mendirikan bendera itu perkara kecil dan mudah. Ale gudang do penabui tapatupa laho menyempurnakan laho mengisi manggohi kemerdekaan ni marhite akaulau nadenggan naparjulo ajari generasi ni bangsoon akayana kota ditonga ni bagas tabi gabe halak nama biar mida debata mian di bagasan hata ni debata asa gabe anak generasi nadingkan nasida di julu. Napaduahon pariahima parsauran nadingkan dame doho akadongan dohot marsyurupak kita di tonga-tonga ni bangson asa malua hita nang siat tonga-tonga ni na masa di tonga-tonga ni bangsota. Amin.